Okay, para dun sa mga gumagamit ng iPhone 15 Pro Max, so according to Union Bank, una log in to the Union Bank online app. Then after that, sa dashboard, tap more. Then choose security preference. Then enter nyo yung OTP. Then punta kayo sa login security, then transaction security, and toggle on biometrics in order to enable for login and transaction. Then confirm your touch or Face ID. Pero recently dun sa bagong app na meron si Union Bank, hindi nyo lang itatap pero kailangan pindutin nyo yung trust. Sorry, wala na kasi akong hindi ko na siya na-record kasi nag-okay na sa akin yung pag-login ko kasi initially trinas ko na yung phone ko tapos tinap ko lang ulit afterwards kasi minsan naglolo ko yung app. So yun, ganun lang kasimple guys. So uulitin ko ulit yung pinaka main part na ni-record ko naman sa phone ko. Basta may part dyan na kailangan yung i-trust yung phone nyo, okay? So eto na gamit yung phone ko, punta lang kayo ng security preference, tapos may OTP, tapos dyan sa part na yan. Before nyo ma-untoggle yung login security nyo using biometrics, kailangan nyong i-trust yung phone ninyo. May mag-a-appear dyan na trust yung phone nyo. So, tap nyo lang yung trust, then pwede nyo nang gamitin yung biometrics.